शेख सादी फरमाते हैं, याद करना और याद आना दो अलग बातें हैं। हम याद उनको करते हैं जो हमारे अपने हैं, जबकि हम याद उनको आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है, जिसके लिए दौलत की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। 2 दिन की तो ज़िंदगी है, इसे 2 ही असूलों पर गुजार दो। मिलो तो फूल बनकर, और अगर बिखरो तो खुशबू बनकर। जी तो वेलकम बैक टू उर्दू ज़ोन 24। बढ़ते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। अरे, खिज़र ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा। कमली ना हो तो। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं अब छोटा बच्चा थोड़े हूँ। मैं वो वक्त भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। झूठ मत बोलो, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं भूला। फिर तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारा मुश्किल वक्त, उस पर हमारी माँओं समेत हमारा तुमसे बदतरीन सलूक। आतका ने सिसकी रोकने के लिए निचला होंठ काट लिया। खास कर फूफो की शादी के बाद जो तुम्हें नौकर बनाया गया। छोड़ो सब, अपनी बात करो। शादी से खुश हो ना? मुझे बोलने दो खिज़र। बाबर भाई का बदतरीन रवैया तो अब तक कायम है, लेकिन इस सब के बावजूद अम्मी, अब्बू, चाचू, चाची समेत हम सब तुमसे भी प्यार करते हैं। खासकर मेरे और छोटों के लिए तुम बाबर भाई की तरह और हमारे बड़े भाई हो। जैसे हमें उन पर मान है, वैसे ही तुम पर। हम तुम्हें ऑन करते हैं। तुम इस घर को और हमें कभी ना छोड़ना प्लीज़। आतका अब धुआंधार हो रही थी। खिज़र को उठकर उसे साथ लगाना पड़ा। पागल, मैं कब डिसऑन करता हूँ? मैं अपने घर को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? जा तो तुम रही हो, बांदरी जी ना होए थे। वो बदस्तूर से सकती रही, यहाँ तक कि अतिया दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। लो, ये इधर तेरे पास बैठी रो रही है। मैंने इसका बिस्तर खाली देखा तो इधर आई हूँ। शादी की वजह से रो रही है। खिज़र मुस्कुराया। कमली ना हो तो। सारे जग की लड़कियों की शादी होती है, माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। वो तो तुम्हारा असली घर होगा। अतिया उनके सामने पुरानी कुर्सी पर टिक गई। मेरा घर छोड़कर जाना तो चलो मजबूरी है, लेकिन खिज़र ये घर छोड़कर कहीं ना जाए। अतिया बेटी की बात पर हक्का बक्का हो गई। है पागल शदाइन, खिज़र क्यों छोड़ेगा अपना घर? अल्लाह खैर रखे, उसकी दुल्हन ब्याह कर लाऊंगी इधर। वो अपना पैका छोड़ कर आएगी। मेरा पुत्र अपना घर क्यों छोड़ेगा? और ये जो मुंह भर कर खिज़र कहती हो, ये कहना भी छोड़ो। भाई कहा करो सिर्फ। ठीक कह रही हैं मामी, तुम्हारा होने वाला शौहर नामदार और ससुराल क्या सोचेगा कि लड़की कितनी बदतमीज़ है, बड़े भाई का नाम लेती है। कोई नहीं सोचते वो, उन सबको पता है तुम भाई हो हमारे। उनको भले 1000 बार पता हो, पर तुम भाई और आप कहा करो। जैसे बड़े भाइयों की इज्जत की जाती है वैसे किया करो। अतिया ने भी खिज़र की तायद की। आपने बचपन से सिखाया होता तो आज ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। वो दिलगीर लहजे में बोलकर कमरे से निकल गई। पीछे वो मुमानी भांजा बैठे रह गए। बड़ी लंबी ज़बान हो गई है इस कुड़ी की। अतिया के अंदाज में गुजरे वक्त की शर्मिंदगी साफ छिलकी। अच्छा, अब आप इसे डांटना मत शुरू कर दें। 2-4 हफ्तों की मेहमान है वो हमारे पास। उसके जहेज़ में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि शॉपिंग भी उसकी पसंद की करवाएं। पैसे मैं देख लूँगा। जीते रहो, शाद रहो, जवानी हंडाओ। इसे देख लें, रो ना रही हो। उसकी शादी और घर से रुखसती का सोच कर मुझे खुद तकलीफ़ होती है। ये सोचो बहन के फ़र्ज से सबकदोश हो रहे हो तो तकलीफ़ नहीं होगी। अतिया उसके सर पर हाथ फेर कर रुखसत हो गई। नाश्ते के लंबे चौड़े इंतज़ार के बाद वो हैरान होता डेरे से वापस आया था। 10 बजे तो घर में दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। आज अभी तक उसे और जानवरों को चारा डालने वाले नौकर को नाश्ता तक नहीं भेजा गया था। सहन में सर्दियों की शर्मीली सी धूप में गोया मेला लगा था। डेरे से आई दूध की दोनों बाल्टियां भी वही धरी थी। उसने तशवीश से उन सब की तरफ देखा। सब ठीक तो है मामू जी? कि थे सवा ठीक है। इस मुंडे ने सर में खे डलवाने का प्रोग्राम बना दिया है। अतिया जले कटे अंदाज में बाबर की तरफ इशारा कर रही थी। बात क्या हुई है? सब इतने परेशान क्यों हैं? कोई मुझे भी बताएगा? तुमने उन सब की परेशानियां ठीक करने का ठेका ले रखा है। बाबर के अंदाज में इस्तेहज़ा था। यही समझ लो। खिज़र ने उसकी आंखों में इत्तेमाद से आंखें डाली। रात को तेरे सामने उसकी और आतिका की शादी की बात हुई थी। तुम सोने चले गए तो सबके मशवरे के मुताबिक मैंने वहीद को फ़ोन कर दिया। सुबह हम मायदा के लिए शगन देने आ रहे हैं। आतिका के साथ ही दिन रखने का इरादा है। वो तो कब से इस दिन के इंतज़ार में थे। सुबह तड़के ही फ़ोन कर लिया। कितने बजे तक पहुंचोगे? मैंने सपह 3 बजे का वक्त दे दिया। अब ये बेगैरत कह रहा है उसने शादी नहीं करनी।
وسیم اختر نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ تفصیل خضر حیات کی گوشت گزار کی۔ خضر جانتا تھا وحید اور اس کے ماموں کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ اس ہلکے پن کے بعد ان دونوں کا بچپن کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، ان کے گھر دیے ہوئے وقت پر ہی پہنچے، لیکن بتا دیں کہ بابر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کچھ مزید ڈیلے کر لیں۔ ایسی بات ہوتی تو مشکل کیا تھی؟ یہ تو کہہ رہے پاکستان میں شادی نہیں کرنی۔ فہیم اختر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پاکستان میں نہیں تو کیا لندن میں کرنی ہے؟ خضر نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لندن نہیں، امریکہ میں کروں گا۔ تو رات کو حامی کیوں بھری تھی؟ اس لیے کہ رات مجھے معلوم نہیں تھا میں امریکہ جا رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میری کمپنی اپنے جن امپلائیز کو امریکہ 3 مہینے کے کورس کے لیے بھیج رہی ہے ان میں اب میرا نام شامل کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ ابھی سیدھا اسلام آباد برانچ جا رہا ہوں۔ فوری پاسپورٹ وغیرہ امریکن ایمبیسی پہنچانا ہے۔ تمہارا تو سلیکشن میں نام ہی نہیں آیا تھا شاید، خضر نے ذہن پر زور دیا۔ تب ہماری سٹی برانچ سے میرے سینئر نعیم اویسی سلیکٹ ہوئے تھے۔ ان کا کل شدید روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کمپنی ویزا پروسیس روک کر ان کی ریکوری کا انتظار نہیں کر سکتی، اس لیے فوری طور پر مجھے ٹیم جوائن کرنے کے آرڈرز ملے ہیں۔ تو تم کورس کے بعد آ کر شادی کر لینا، ترقی بھی ہو جائے گی ساتھ اور شادی بھی۔ تم میرے مامے نہ بنو، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوں، یہ میرا بھی گھر ہے۔ اس گھر کے بڑوں کی ٹینشن مجھ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو تم وہی چاچو کی بیٹی سے شادی کر کے ان بڑوں کی پریشانی دور کر دو۔ بابر نے استہزیہ لہجہ اپنایا۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ابو جی، آپ اپنے اس لاٹ صاحب کا رشتہ لے جائیں، آپ کا مسئلہ ختم۔ بابر نے صاف صاف خضر کا مذاق اڑایا۔ اگر کچھ غلط بچ گئی ہے تو اس کا استعمال کر لو، یہی بہترین وقت ہے۔ خضر نے برابر کا جواب دیا۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ، ہمیں کچھ سوچنے دو۔ بھائی جی، بابر کی بات پر سوچا جا سکتا ہے۔ ہم نے کون سا کبھی وحید بھائی یا ہاجرہ بھابھی سے کہا ہے کہ ان کی بیٹی ہمارے بابر کی دلہن بنے گی؟ شروع سے بات یہی ہوئی ہے کہ ہماری بہو بنے گی۔ اب شادی بابر سے ہو یا خضر سے، ہمارے لیے تو بہو ہی ہے۔ خضر بھی ہمارے گھر کا بچہ ہے، ہمارا ہی بیٹا ہے، روزگار میں کسی سے کم نہیں۔ ہم ان کے گھر جا کر خضر کے لیے سوال ڈال دیتے ہیں، آگے ان کی مرضی۔ ہاں کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں گے تو ان کی طرف سے انکار ہوگا۔ ہمارے گھر کا بھرم قائم رہے گا، تعلق میں دراڑ ان کی طرف سے آئے گی۔ آپ اپنی جگہ سچے رہیں گے کہ بات نبھائیے۔ سمینہ ٹھیک کہہ رہی ہے پائن، خضر کون سا کسی طور پر کم ہے، ہمارا بھی بیٹا ہے، اور حیات کی وراثت بھی تو اسی کی ہے۔ نوکری پیشہ ہونا ضروری تو نہیں۔ ان کی مائدہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کہیں بے عزتی نہ سمجھے۔ عطیہ نے سہمی سہمی بات کی۔ تو ہمارا خضر کون سا ان پڑھ ہے عطیہ باجی؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان کے ذہن میں شروع سے ہی بابر ہے، بھلے ہم نے کبھی نام نہیں لیا، لیکن ان کو تو پتہ ہے۔ اگر ان کے ذہن میں بابر بھی ہے تو ہم صاف بتا دیں گے کہ پہلے ارادہ تو بابر کے لیے ہی تھا، لیکن بابر نے بھی شادی نہیں کرنی، امریکہ جانا ہے، تو ہم نے سوچا عاتکہ کے ساتھ خضر کی شادی کر دی جائے، کیونکہ ہم نے سوچا ہی ایسے ہوا ہے، ایک بیٹی گھر سے جائے تو دوسری آ جائے، بھلے وہ بابر کی دلہن کے روپ میں ہو یا خضر کی، ہمارے لیے تو برابر ہے۔ وہ چاروں آپس میں اونچ نیچ ڈسکس کر رہے تھے۔ خضر حیران پریشان بیٹھ کے انہیں سن رہا تھا۔ بالآخر وسیم اختر نے بڑے ہونے کے ناطے خضر سے اس کی رائے کم پوچھی، اپنی بات رہ جانے کا قصہ دہرا کر وحید کی بیٹی سے شادی کا حکم زیادہ دیا۔ ماموں، میں ذہنی طور پہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تم بھلے تیار بھی ہو جاؤ، وحید چاچو ہاں نہیں کرنے والے۔ اپنے جوتے کو گرد نہیں لگنے دیتی ان کی بیٹی۔ گرد میں بھرے رہنے والے کسان سے شادی خاک کر آئے گی، اس لیے ٹینشن نہ لو لاٹ صاحب۔ بابا نے اپنا جوتا پالش کرتے اس کی بھرپور بے عزتی کے بعد اپنے جوتے پر پھونک ماری، جیسے جتا رہا ہو کہ یہ رشتہ صرف بابر وسیم اختر کو ہی ملنا تھا۔ والدین کا ٹھکرایا تقریباً لاوارث خضر حیات چودھری کبھی کسی کے لیے اچھی آپشن نہیں ہو سکتا۔ خضر کے اندر شدید مزاحمت اٹھی۔ اب تک اس کی اترن ٹھکرائی اور ناپسندیدہ چیزوں پر زندگی چلتی رہی ہے، لیکن زندگی کا ساتھی کم سے کم اس زہریلے انسان کی ٹھکرائی لڑکی نہیں چنوں گا۔ ماموں جی، بچپن سے ان کے ذہن میں بابر ہے، اب وقت آنے پر میرا نام لینا ان کی بھی توہین ہے، ہماری بھی۔ میرا خیال ہے اصل بات بتا دینی چاہیے کہ ہمارا لائق فائق بابر کل چٹھا صاحب کی گفتگو کو سیریس لے گیا ہے، اس لیے امریکہ جانے کے بعد وہاں شادی کر کے پکا ہونے پر پکا ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لڑکے کو امریکہ میں مستقبل بنانے دیں، آپ جس سے چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔ بابر نے شرارے برساتی آنکھوں سے اس کے ٹھنڈے ٹھار تن سنے۔
उसे हैरत हुई कि चौधरी खिजर कब और कैसे इतना बातमाद हो गया था, जो मुंह पर उस घर के बड़ों को इनकार कर रहा था, उस पर तंज के तीर बराबर बरसा रहा था। बेइज्जती से डर रहे हो? कोई बात नहीं यार, कौन सा पहली बार होगी। ऐसे ही अम्मी अबू दो चार जगह पर जाएंगे, बेलाखिर तेरी शादी खाना आबादी भी हो जाएगी। फर्क यही है कि माइदा वहीद अहमद से नहीं होगी। बाबर फिर भरपूर मुस्कुराया। अरे ना दें रिश्ता, हम कौन सा उनकी बेटी के लिए मरे जा रहे हैं। बस बात रखनी है ताकि पायन की बेइज्जती ना हो। समीना ने एक बार फिर तेज आवाज में अपने ख्यालात कहे। हाँ रूसा, मैं बात कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी बात करनी है। वसीम अख्तर ने लाउड स्पीकर पर डालकर बहन से गुफ्तगू शुरू की। पायन, इससे अच्छी बात कौन सी है भला। ये तो खिजर की खुशकिस्मती होगी अगर वहीद भाई मान जाते हैं। खिजर माँ के हाँ में हाँ मिलाने से मज़ीद डिस्टर्ब हो गया। उसने यही सोचा कि अकेले में अरूसा से बात करेगा। तुम भी आ जाओ, अरूसा मिलकर फिर वहीद की तरफ जाएंगे। नहीं पायन, फिलहाल आप लोग ही जाएं। उनका प्रोग्राम तय होता सुनकर बाबर ने एक बार फिर अपनी टाई की जमी नोट को मज़ीद सेट किया। उसे मुस्कुराते लब और तंजी आंखों से देखकर उंगली पर गाड़ी की चाबी घुमाता सबको मुश्तरका खुदा हाफिज कहकर निकल गया कि उसे अपना पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट आज ही पहुंचाने थे। जिससे मैं डरती थी वही बात हुई है ना। और भेजो यूनिवर्सिटी। हाजिया ने तपे हुए लहजे में वहीद को मुखातिब किया। क्या मतलब? मतलब ये कि अंदर कमरे में मायदा ने तूफान उठाया हुआ है। कहती है वो खिज़र से शादी नहीं करेगी। खिज़र उसका आइडियल नहीं है। वो अपनी सहेलियों को क्या बताएगी कि उसका शौहर खेती करता है, किसान है। हद हो गई। बुलाओ इसे, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। मैं शुक्र कर रहा हूँ वसीम ने अपने भांजे के लिए रिश्ता डालकर मुझे ज़बान से फिरने से बचा लिया, वरना मैं उसके खुद परस्त लड़के को बेटी देने पर ज़रा भी रजामंद नहीं था। मुझे बाबर अजीब लगता है, दिल को भाता ही नहीं। खिज़र हयात बड़ा ठहरा हुआ बच्चा है, कोई माशरती या शरयैब नहीं है। अब क्या उसके लिए इनकार करता कि लड़का नौकरी पेशा नहीं है। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ। इस लड़की ने रो रो कर सर खा लिया है। खुदा जाने कौन सी दोस्तें हैं, कौन सा मॉडर्न होने का भूत है जो उतरता ही नहीं है। बलिए लोग ना समझ उम्र है, इसमें बच्चियां ऐसे ही शोर शराबा मचाती हैं। शादी की तैयारी शुरू करो, पीछे दिन बहुत कम है। कपड़ों और जूतों में लग के उसे याद भी नहीं रहना कि खिज़र से शादी नहीं करनी थी। वहीद का अंदाज लापरवाह और बेटी पर मान रखने वाला था, लेकिन वही बेटी बाप के बुलावे पर बाहर आने के बजाय अंदर बैठी धुआंधार आंसुओं के साथ बाबर से चैट कर रही थी। जितना मायदा इस रिश्ते के तय होने से परेशान थी, उससे हजार गुना ज्यादा बाबर हैरान और परेशान था। तुम्हारा बाप पागल हो गया है क्या? उस पेंडू जाहिल फुकरे का रिश्ता कबूल कर लिया, वो भी तुम्हारे लिए? इम्पॉसिबल। बाबा प्लीज़ तुम ये रिश्ता रिप्लेस कर दो। ताया जी से कहो खिज़र की बजाय तुम्हारा रिश्ता देकर जाएं। जैसे तय था, शादी तुम्हारे अमेरिका से वापस आने तक डिले की जा सकती है, बजाय इसके कि इस पेंडू के सान से कर दी जाए। मायदा, मैंने ये बात कही थी, लेकिन आजकल उसका नशा मेरे घर में सबको चढ़ा हुआ है। बाबा प्लीज़ डू समथिंग फॉर आवर लव। मैंने जब भी सोचा है हस्बैंड, सिर्फ तुम्हें ही सोचा है। तुम भी तो मुझसे बराबर का प्यार करते हो, या इतना अच्छा सिर्फ टाइम पास करते रहे हो? मुझसे सवाल जवाब की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वकील किसी और वक्त बन लेना, पहले इस रिश्ते को तोड़ो। अपने बाप को खुदकुशी का कहो, खुद को बाथ में लॉक कर लो। कुछ भी करके रिश्ता तोड़ो, वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी। आगे से बाबर ने उसी शस्ता अंग्रेजी में झाड़ा जो मायदा को बहुत पसंद थी। आज पहली बार मायदा को उसकी नाजुक मिजाजी और फौरन हाइपर हो जाना खिला। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हाजिरा को अंदर आते देखकर उसने वॉइस नोट का गला घोंट दिया। कब से तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, कोई लिहाज है या नहीं? वो मुंह पर सख्त तासुरात और बेजारी लिए बाप के सामने हाजिर हो गई। उसे बाप के मिजाज और अपने घर की रिवायात और सोच का भरपूर तरीके से इल्म था, इसलिए उसने अपने लाया अमल यानी खामोशी सोच रखी थी। वो सवाल करके खुद ही जवाब देते रहे। वो खामोशी से सुनती रही और फिर सर हिलाकर मंजिर से हट गई। तुम खामखा परेशान हो, ये आजकल के बच्चे शादी से वैसे ही भागते हैं। और कोई बात नहीं है, वरना वो मुझे अभी ज़रूर बता देती। अल्लाह करे आपकी ये बात दुरुस्त हो। मुझे इस लड़की के एतवार कभी पसंद नहीं आए। उसकी खुद से तबीयत से मैं कभी खुश नहीं रही, सिर्फ आपके लाड प्यार की वजह से। मैं उसे कभी काबू नहीं कर पाई। आप साथ देते तो ये आइडियल वाइडियल वाला खन्नास कभी उसके जहन तक ना पहुंचता। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं हुआ जो वावेला मचा रही हो।
خضر ادھر حلیمہ کی طرف چکر لگائے گا تو تم مائدہ کو چپکے سے دکھا دینا، پھر آنسا کو کہہ دو کہ وہ دکھا دے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے بھی اس نے تھوڑا بہت دیکھ ہی رکھا ہے، پچھلے سال سلمہ کی بیٹی کی شادی پہ سلام دعا ہوئی تھی تو مائدہ ساتھ ہی تھی۔ اب کی بات اور ہے، اب دکھا دینا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری طرف خضر حیات اپنی جگہ حیران اور پریشان بیٹھا تھا۔ اس کے وہم و گمان سے پرے بات ہوئی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا تھا کہ وحید احمد کے گھر سے اس کا انکار ہو جائے گا، یوں ماموں کا بھرم بھی رہ جائے گا، بابر کے طنز ہی سننا پڑیں گے، تو اس کی تو اسے بچپن سے ہی عادت ہے۔ پر بابر کی ٹھکرائی لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا خضر، اس کے خود کا بھی بھرم رہ جائے گا۔ لیکن کبھی اس کی سوچ پائے تکمیل تک نہ پہنچی تھی، ہمیشہ اس کی تدبیر سے الٹ ہوتا تھا۔ زندگی امتحان ہے، وہ یہ تو جانتا تھا، لیکن اس جیسے بروکن فیملی کے اندر سے ٹوٹے ہوئے بچوں کے لیے تو زندگی ہر وقت بورڈ کا امتحان ہی بنی رہتی ہے۔ اس کی ماں اور سوتیلی بہن ماموں ممانیوں کے ساتھ مل کر شادی کے معاملات کیسے نمٹائے جائیں گے، اس پر گفتگو کر رہی تھی، اور وہ یہ خاموش زہر اپنے اندر اتار رہا تھا۔ بالآخر اسے موقع مل گیا تو وہ ماں کا بازو تھامے گھر سے باہر نکل آیا، پیچھے پیچھے بہن بھی تھی۔ امی، میں بابر کی سابقہ منگیتر بلکہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سارا بچپن، ساری جوانی اس کے ریجیکٹ چیزوں کو استعمال کر کے گزاری، بعد میں اس کے طنز بھی سہے۔ وہ کہیں بھی کبھی بھی اپنی ریجیکٹ شیل لڑکوں کے سامنے مجھ سے واپس لے لیا کرتا تھا، اور گھر آ کر جب مجھے نئی چیز لینے کا چانس ملنا ہوتا تھا وہ واپس کر دیتا تھا۔ یوں ماموں کا مجھے نیا بیگ، نیا پین یا نئی شرٹ دلانے کا پروگرام وہی ٹھپ ہو جاتا تھا۔ آپ اپنی گھر گھرستی میں مگن تھی، میں اس گھر کے بھنور میں ڈوب رہا تھا۔ اب تیرنا آ گیا تو پھر سے مجھے اسی مقام پر کھڑا کرنے میں ماموں لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ وہ تینوں کاشت کی ہوئی گندم اور پیلی پھٹک سرسوں کی پگڈنڈی کے درمیان کھڑے تھے۔ کچھ دوران کے ڈیرے پر چلتے پیلے بلب کی بیمہ روشنی میں کھیتوں پر گرتی اوس بلب کے آس پاس صاف نظر آ رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی بھنور میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی میرے بچے، یہ وقت ہم دونوں نے ہی کاٹا ہے، البتہ جگہیں مختلف تھیں۔ اب کٹ گیا ہے، ہمیں تیرنا آ گیا ہے تو تم ناسمجھی سے کام لے رہے ہو۔ صرف بابر کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ اور لوگ مت گواؤ۔ وحید احمد کا داماد بننے کے بعد تم پانی کا رخ موڑنے کی جرت بھی کر سکو گے۔ تم ابھی نادان ہو اس لیے سمجھ نہیں رہے۔ میں جانتی ہوں وسیم پایان کا تمہارے لیے مائدہ کا رشتہ مانگنا سابقہ کئی سالوں کی تلافی ہے۔ ماموں نے جن حالات میں کڑوا گھونٹ بھرا ہے وہ مت بھولیں، اس لیے میں اس فعل کو تلافی کی بجائے بے عزتی ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے تلخی سے ماں کو جواب دیا۔ دھان پانسی عروسہ نے بے ساختہ اپنے پہلوٹی کے مظلوم اور صابر بیٹے کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ اونچا لمبا چوڑے شان اور کسرتی بدن والا اس کا صابر بیٹا اب اس کی باہوں کے دائرے میں بمشکل آتا تھا۔ آدھی آستین کی عام سی ٹی شرٹ میں اس کے مضبوط بازوؤں کی مچھلیاں اضطراب سے عروسہ کی نبضوں کے نیچے تھر تھر آئیں، تو اس نے اپنی نظر لگ جانے کے ڈر سے اپنے بازو اس کے اطراف سے گرا لیے، اور پھر شدید جذباتی کیفیت میں گرنے کے انداز میں پگڈنڈی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی پریشانی سے ماں کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ عروسہ کی سسکیوں میں شدت آتی گئی۔ ماں کی حالت ان دونوں کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ امی، ہوا کیا ہے؟ منیبا اب خود بھی رونے لگی۔ میں صدقے اپنے بچے کے، میں اپنے پھیلائے جالوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھ بد نصیب کو پتہ ہی نہیں چلا کب تیرا بچپن گزرا، کب جوانی آئی۔ مائیں تو اپنے بیٹوں کو جوان کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کاڑھنے پلاتی ہیں، میں ایسی خود غرض تھی نوالے بھی نہ کھلائے۔ آپ کی اپنی مجبوریاں تھیں امی، اب پرانی باتیں دہرانے سے تکلیف ہی ہوگی، اس لیے بھول جائیں سب۔ وہ پتھر چہرہ بنائے ماں کو ساتھ لگا گیا۔ میں سوچتی تھی یہ لوگ ابھی تمہاری کمائی کھائیں گے، شادی جان بوجھ کر لیٹ کریں گے، لیکن قسمت کی بات ہے بابر سے پہلے تمہاری کرنے پر رضامند ہے۔ بابر کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے کر رہے ہیں۔ خضر، مائدہ ہزاروں میں ایک ہے، تم دیکھ لو تو کبھی انکار نہ کرو۔ مائدہ کے علاوہ وحید بھائی اور ہاجرہ بھابھی بھی، کون سا تم نہیں جانتے انہیں، تمہارے دل میں چبھے سارے کانٹے نکال دیں گے، میری اور تمہارے باپ کی جگہ بڑی جلدی لے لیں گے۔ تم بابر کی وجہ سے اس رشتے سے دل کھٹا نہ کرو، یوں سمجھو ساری سابقہ غلطیوں کا ازالہ کر دیا پائن لوگوں نے۔
तो आप हर सूरत चाहती हैं मैं शादी वहीद मामू के घर ही करूं, वो भी बाबर की साबका मंगेतर से? कोई मंगनी नहीं हुई थी, ना बाकायदा बाबर का नाम लिया गया था। खिजर भाई प्लीज़ अब खुश हो जाएं, आप रिलैक्स होंगे तो मम्मा को सुकून आएगा। चलो ठीक है। वो फीका सा हंस दिया कि खुद से किया वादा टूट गया था। उसने खुद से अहद बांधा था कि अब बाबर की ठुकराई चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, और अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी उससे बाबर की ठुकराई लड़की के हक में लिया जा रहा था। बाबर से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। अरूसा ने उसका हाथ दबाया। अम्मी मैं अब बच्चा नहीं रहा जो किसी से खौफजदा हूँ। मुझे तुमसे माफ़ी मांगते शर्म आती है। मेरे पास तलाफ़ी का ना पहले कोई ज़रिया था, ना अब है। लेकिन मेरे बेटे, सालों बाद आज ऐसा दिन है कि मेरा दिल मुकम्मल खुश हुआ है। तुम्हें मेरी और अपने बाप या मामों की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा अपना ख़ानदान शुरू हो जाएगा जो तुमसे मुखलिस होगा। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे। मेरे अल्लाह, कैसा खुशकुन एहसास है मुझ बिखरी ममता वाली औरत के लिए। अरूसा एक बार फिर रो पड़ी। खिज़र माँ को लिपटाए खामोश बैठा रहा। खिज़र भाई मैं तो कहूँगी अब आप अपना घर बनाना शुरू कर दें। मामू लोगों का घर छोड़ दें, उनको अपनी सारी इनकम देने की भी ज़रूरत नहीं। कौन सा आपको क्वालिटी लाइफ दी है उन्होंने? मुनीबा ने नाक सिकेड़ी। मेरे सारे बहन भाई चाहे माँ की तरफ से हैं या बाप की तरफ से, किस कदर बेमुरवत और गैर जज्बाती हैं। जब तक मामू लोगों के सारे बच्चे अपनी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते मैं यहीं हूँ। ऐसी सोच आने पर भी मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देगा। उसने मुनीबा और अरूसा को साफ साफ दिल की बात कह दी। मायदा, मुझे इन्हीं बातों की वजह से डर लगता था, इसीलिए तुम्हें बाबर भाई से मिलने से मना करती थी। मुझे वो कभी संजीदा नहीं लगे। हमेशा यही फीलिंग्स आती थी जैसे वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वो दोनों सहेलियां डिपार्टमेंट के लॉन में ओस में भीगे बेंच पर बैठी थीं। नहीं तानी, कोई 4 साल सिर्फ टाइम पास कैसे कर सकता है? मैं उससे मिलती रही हूँ, मुझे मालूम है। मेरे साथ बाबर मुखलिस था। मुखलिस था तो अब क्या हो गया है? उसकी जगह रिश्ता किसी दूसरे का कैसे आ गया, वो भी उसी घर से? हालांकि तुम लोगों का रोज से बाबर कराया गया, तुम्हारी और बाबर की शादी होगी। वक्त आने पर वो बाबर से उलट लड़के का प्रपोजल ले आए। बाबर भाई से पूछे बताए बगैर तो ऐसा होने से रहा। वैसे भी तुमसे हमेशा यही सुना है कि बाबर भाई का अपने घर पर ठीक ठाक होल्ड है। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तानी मैं खुद बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ ऐसी टेंस बातें करके मज़ीद परेशान ना करो। बाबर कह रहा था कि उसने ताया लोगों से कहा है कि अभी वो अमेरिका जा रहा है, वापसी पर ही शादी करा सकता है, इसलिए अभी सिर्फ आतका की कर दें। लेकिन घर वाले माने नहीं। उन्होंने यही कहा कि आतका की अकेली शादी नहीं करनी, दो दो बच्चों की शादियां एक साथ करनी है। तुम कोर्स करो, हम आतका के साथ खिदर खिजर की शादी निपटा लेते हैं। यू वो इस पेंडू का प्रपोजल उठाकर हमारे घर आ गए। बाबर कहता है उसने मुझे इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया कि उसे लगता था पापा खुद ही इनकार कर देंगे। मुझे बताकर टेंस करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन पापा ने तो हद ही कर दी। कहाँ बाबर और कहाँ वो हलचल आने वाला जानवरों का दूध धोने वाला पेंडू। माइदा भल भर रो दी। अब तानिया फिक्रमंदी से पूछ रही थी। अगला पीरियड भी बंक हो चुका था। मैंने इनकार किया है, पापा किसी की सुनने वाली थोड़े हैं। उधर से बाबर मजाक बना रहा है कि सही आइडियल के साथ ज़िंदगी गुजारोगी, सारी ज़िंदगी भैंसों के चारे और दूध का ख्याल रखना। उसे कहो मजाक उड़ाने की बजाय कुछ करे। तानिया झंझला उठी। वो कहता है जो भी करना है मुझे ही करना है, क्योंकि हाँ तो मेरे पापा ने की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मायदा, मेरा तो बीपी लो होने लगा है। अंकल तुम्हारे इनकार को अहमियत नहीं देंगे। तुम बाबर से मिलो, उसे कहो फ़ौरन अपने पेरेंट्स से कहकर खिज़र की वजह अपना प्रपोजल तुम्हारे घर डाल दे। शादी डिले हो सकती है। यही तो मैं कह रही हूँ। वो आगे से मुझे डांटने लगता है। वैसे भी अभी वो इस्लामाबाद है वीज़े के सिलसिले में। ये वीज़ा और वेस्टर्न कंट्री में सेट होना उसका कितना बड़ा ख्वाब है मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। बहुत दुआओं के बाद उसे ये चांस मिला है। चलो मिल नहीं सकती तो कॉल पर ही उसे साफ बताओ कि तुम्हारे पापा तुम्हारी नहीं सुनने वाले, जो भी करना है उसने करना है। अभी तो फ़ोन बंद है, वह एम्बेसी में बैठा है, लेकिन जैसे ही फ़ोन खुलता है मैं बात करती हूँ। माइदा, अगर वो कुछ ना कर सका तो? तो मतलब
مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ایک ہی گھر کے جس لڑکے کو ڈیٹ کرتی رہی ہو اس کے بجائے اس کے بھائی سے شادی کر لو۔ تانیہ مری مری سی آواز میں بولی۔ بھائی نہیں ہے اس کا، کزن ہے، بتایا تو ہے۔ وہی، لیکن بچپن سے اب تک پالا پوسا تو بابر بھائی کے پیرنٹس نہیں ہے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں اگر بابر کا پروپوزل نہیں بھی آتا تم تب بھی کسی بھی طرح کر کے انکار کر دو، پاپا نہیں مانیں گے۔ کوئی ترکیب لڑاؤ، لیکن پہلے بابر بھائی سے دو ٹوک بات کر لو، انہیں چند دن دے کر دیکھ لو۔ چند دن؟ پاگل، دن تو بالکل نہیں ہے۔ وہ لوگ 2 دن بعد ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں۔ میں اس قدر لوئر مڈل کلاس مینٹیلٹی اور باتیں ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتی ہو۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے مکھیوں کے موسم سے پہلے پہلے شادی کرنی ہے، فروری کے پہلے ہفتے میں کر لیتے ہیں، مکھی بھی نہیں ہوگی، موسم بھی اچھا ہوگا تو مہمانوں کا کھانا پینا آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر شادی مزید آگے لے کر گئے تو کھانے میں مکھیاں ہی گرتی رہیں گی۔ امیجن کرو ان کی ایسی باتیں مجھے کس قدر سی کلاس قسم کی لگ رہی ہوں گی۔ کھانے اور مکھیوں کے سوا کوئی بات ہی نہیں آتی۔ وہ پینڈو بھی بالکل ایسا ہی ہوگا، ایسی ہی کراہت انگیز باتیں کرنے والا۔ اوپر سے پاپا کا اسرائیل لڑکا بہت اچھا ہے، اس سے شادی کر کے میری دنیا سنور جائے گی۔ ماما بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہیں، حالانکہ انہیں سب پتہ ہے کہ مجھے کیسے ماڈرن لوگ، شہر اور وائٹ کالر جاب پسند ہے۔ گاؤں، کھیتی اور جانوروں کا چارہ کاٹنے والا میرا لائف پارٹنر، او مائی گاڈ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فارکلیت وغیرہ کو پتہ چلا تو میری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ تانیہ نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ چلو، بابر سے نہیں ہوتی تو بھی باہر میں جائے، لیکن اس خضر پینڈو سے انکار کر دو، کرنا ہی پڑے گا، وہ بھی انہی دنوں میں، اس سے پہلے کہ ڈیٹ فکس ہو جائے۔ معاہدہ بھرے ہوئے دل اور بوجھل ذہن کے ساتھ ترکیبیں لڑاتی بار بار بابر کا فون چیک کرتی گھر پہنچی تو گھر میں خوشنما سی چہل پہل تھی۔ مینیو ڈسکس ہو رہا تھا۔ مہمانوں کو رسم کے مطابق جو سوٹ تحفہ دینے تھے وہ سامنے کارپیٹ پر پڑے تھے۔ مائدہ، میں نے عروسہ سمیت سب کے کپڑے رکھے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی خضر کے باپ کا سوٹ ساتھ بھیجوں یا رہنے دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حاجہ نے بیٹی کے خراب موڈ کو نظر انداز کر کے سارے معاملے میں اسے انوالو کرنا چاہا۔ میری رائے میں ابھی کے ابھی اس رشتے پر لعنت بھیجنی چاہیے، جس کی ماں کہاں، باپ کہاں اور خود پتہ نہیں کہاں ہے۔ باپ کے گھر رہتا یا ماں کے تو معاملے کی کچھ سمجھ بھی آتی۔ اب بھی شادی کر کے بیوی کو ننیال میں رکھنا ہے، ویسے بھی مما جس کے ماں باپ شادی نہ نبھا سکے، ایسا آدمی ادھوری فیملی کا ٹپیکل پینڈو جاہل بچہ خود خاک رشتہ نبھائے گا۔ وہ رشتے نبھانا بھی جانتا ہے اور جاہل بھی نہیں ہے مائدہ۔ باپ کی آواز پر اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے مکمل تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ اس وقت تو وحید احمد کبھی گھر پر نہ ملے تھے، لیکن اب کچھ خاص چل رہا تھا، جبھی تو وہ بے وقت گھر پر تھے اور اس کی کینچی کی طرح جلتی زبان بھی سن چکے تھے۔ پاپا تک بات پہنچانا ہی تو مسئلہ تھا، اب پہنچ گئی ہے تو اپنی بات پر ڈٹے جانا چاہیے۔ پاپا، میں خضر سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اسے بلاؤ۔ وحید احمد نے خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے باندھے۔ دراز قد، کھچڑی داڑھی اور ذہین آنکھوں والا اپنی روایات سے جڑا اس کا شاندار باپ اس سے سنجیدہ ترین لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ لاؤنج میں حقیقی سناٹا سا چھا گیا۔ پاپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس گاؤں اور پینڈو کسان سے شادی پر میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی، اس لیے مجھے ٹینشن ہے۔ بمشکل تمام گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باروں باپ کے سامنے اپنا وہ والا موقف رکھا جو حقیقت میں بھی اسے تنگ کر رہا تھا، یعنی ادھورا سچ۔ وہ کون سا خود بیل جوتتا ہے یا گوڈی کرتا ہے، اچھے خاصے زمیندار کا بیٹا ہے، زمینوں کا مالک ہے، نوکر چاکر مزاریوں سے کام کرواتا ہے، باس کی حیثیت ہے، تم اس ہی حیثیت کا تعارف اپنی سہیلیوں سے کرانا۔ مائدہ ٹھوس تاثرات کے ساتھ انکار کی مزید وجوہات ڈھونڈنے لگی تو وہ مزید بولے۔ شادی میں ابھی مہینہ باقی ہے، تب تک خضر کا حلیمہ بہن کی طرف چکر ضرور لگے گا، حاجرہ اسے دکھا دینا تاکہ اس کے خدشے دور ہو جائیں۔ پاپا، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کا کیا بنے گا؟ مائدہ کو بہرحال ایک معقول وجہ مزید مل گئی۔ پورا کروائے گا خضر، اگر نہ کرنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی۔ پاپا، شادی سیمسٹر کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔
वो लोग ठंडे मीठे मौसम में शादी करना चाह रहे हैं। वैसे भी उन पर आतिका के ससुराल का प्रेशर है, तो शादी तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही होगी। इसलिए तुम भी ये अजीब किस्म के झूठे बहाने छोड़कर माँ के साथ शादी की तैयारी करो। 2 दफ़ा इसी मौजू पर बात हो चुकी है। मायदा, मेरा ख्याल में ये काफ़ी है। तीसरी दफ़ा नौबत नहीं आनी चाहिए। मुझे बहस और बच्चियों का बार बार एक ही बात करना पसंद नहीं है। तुम्हें जो रियायतें दी हैं उन पर मुझे पछताने पर मजबूर मत करना। सनशाइन ग्रुप वालों की तरह फारकलीद के बाप की कंपनीज का रवैया हमारे घरों में नहीं चलता। ये बात मैंने तुम्हें कॉलेज के पहले दिन ही समझा दी थी। आज मालूम हुआ है कौन जहन हो तुम, समझ में नहीं आई थी। माइदा सोच चेहरे के साथ खड़ी सुनती रही। यहाँ तक वहीद अहमद कल आने वाले मेहमानों की खातिरदारी के लिए बनाई लिस्ट हाजिर से लेकर चले गए। माइदा ने अपने और बहनों के मुश्तरका कमरे का दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से बंद किया कि सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे एक बार थर्रा गए। वो दोपहर से सपहर तक बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बाबर का नंबर मिलाती रही। फ़ोन बंद ही आता रहा। ऐसे में ना उसे किसी ने पानी पूछा, ना कोई कमरे में आया। ख़राब मूड में उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि सबसे ज़्यादा मैनर्स और प्राइवेसी का शोर मचाने वाली घर में वही एक हस्ती थी। बाकी सबको उसके एलीट मैनर्स जैसे शश के बुरे भी लगते थे। बहन भाई उसका मजाक भी बनाते थे और मिडिल क्लास जैसी बॉन्डिंग पर फ़ख्र भी करते थे, लेकिन उसे फारकलीद की तरह लामहदूद शख्सी आज़ादी बहुत पसंद थी। मायदा, खाना खा लो। उसे छोटी बहन ने कमरे में झांक कर उसे बुलाया। दफ़ा हो जाओ, ये खाना भी कल उन्हीं जाहिलों को खिला देना। आंसा उन्हीं कदमों पर वापस लौट गई। अब बाबर का फ़ोन ऑन हुआ था। मायदा के सूखे धान में गोया पानी पड़ गया। सुबह तुम्हारे घर वाले तुम्हारे उस पेंडू के लिए मुझे शगुन देने आ रहे हैं। शायद सुबह ही डेट भी फिक्स हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मेरी तरफ से तुम सब बाहर में जाओ, मुझे अपनी टेंशन लगी हुई है, वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए। अभी घंटे बाद फिर से इंटरव्यू के लिए जाना है। सुबह से जलील हो गया हूँ, फ़ोन खोलते ही तुम्हारा रामलीला शुरू हो गई। बाबर, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तुम खिज़र की बजाय सुबह को अपने लिए शुगन भिजवा दो। हमारे इतने पुराने ताल्लुक पर तुम कैसे गिव अप कर सकते हो? स्टैंड लो यार प्लीज़, या फिर 4 साल से तुम टाइम पास कर रहे थे। मायदा गुस्से से कांपते हुए सरगोशियाँ छोड़कर दुनिया और माफिया से बेनियाज होकर कदरे बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। उसे खबर थी कि उसके ख़राब मूड की वजह से दोबारा कोई उसे खाने के लिए बुलाने नहीं आएगा। अव्वल रोज़ से ऐसा ही होता आ रहा था, पर घर में उसकी शादी के सिलसिले के बाद वक्त बदल चुका था। जब भी हाजिरा हाथ में खाने की ट्रे पकड़ी खड़ी थी, फिर हाजिरा ने वो ट्रे अपने हाथों से छोड़ दी। सब्ज कारपेट पर सफ़ेद बाउल से खुश रंग कड़ी गिरती चली जा रही थी। मायदा ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन हाजिरा उसे बालों से खींच कर फ़ोन उसके हाथों से ले चुकी थी। लॉक खोलो। हाजिरा ने बेटी के बालों को झटका। मामा प्लीज़, मामा रहने दें। लॉक खोलो मायदा, वरना तेरे बाप को बुलाती हूँ। फिज़ा, आंसा इधर मरो। फिर आंसा ने मायदा का पैटर्न लगाकर लॉक खोल दिया। लड़की के नाम से सेव किए गए बाबर के नंबर पर काफ़ी सारे वॉइस नोट और चैट मौजूद थी, जो हाजरा पढ़ती और सुनती गई। बिल आखिर एक सेल्फी पर सेंड किया गया वॉइस नोट अधूरा छोड़कर हाजरा ने फ़ोन दीवार पर दे मारा। बेहया, बेशरम, कैसी बेदीद पड़ी हो। ममा, हमारी शादी होने वाली थी तो। हाजरा ने कड़ाकेदार थप्पड़ बेटी के मुंह पर मारा। मनहूस, उसने खुद शादी से इनकार किया है। तेरी जैसी बेहया के साथ लड़के टाइम पास ही करते हैं, शादी नहीं करते। अमेरिकन लड़की से शादी करके वहाँ रहना चाहता है, इसलिए खुद इनकार किया है जिसकी मिन्नतें कर रही हो। ऐसा नहीं है ममा, मैं झूठ बोल रही हूँ। बताऊँ क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हाजा का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था। उसे बेटी के किरदार के इस रुख और इस पर बाबर के अच्छे खासे बोल्ड वॉइस नोट ने शदीद गैज़ो गज़ब में मुब्तला कर दिया था। अपने काबू से बाहर होती हालत में हाजरा ने बेटी को गिरी हुई कड़ी पर ही गिरा लिया। वो उसे शदीद पीटना चाहती थी। मायदा ने हाथ पांव चलाकर खुद को छुड़ाया और भागकर बाथरूम में बंद हो गई। शदीद तैश की कैफियत में हाजा ने दरवाज़ा धकेलना शुरू कर दिया। मजबूत दरवाज़ा टस से मस होने वाला नहीं था। उसने दरवाज़ा इतने ही ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया जितने ज़ोर से वो मायदा को पीटना चाहती थी। आंसा, फ़िज़ा और हाजरा की दबी दबी चीखमधार में वहीद अहमद ने घर में कदम रखा।
गोश्त समेत हर किस्म का सामान उन्होंने किचन के दरवाजे के सामने रखा और बेटियों के कमरे में चले आए। वो कभी बच्चियों के कमरे में ना आए थे। पहली बार इस कमरे में दाखिल हुए भी तो अबतर हालत देखने के लिए। बिखरे बर्तन पर फैली हुई कड़ी और पकौड़े, टूटी चूड़ियाँ, लटकी बेडशीट और बेड की दूसरी तरफ पड़ा टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन। बाथरूम के दरवाजे को बेदरेक पीटती उनकी शरीक हयात, जिसकी अपनी हालत वहशत अंगेज थी। हाजिरा, ये सब क्या हो रहा है? अंदर बाप की आवाज़ सुनकर मायदा कांप गई कि माँ उसके बाबर के साथ अफेयर का ना बता दे। उसके दिल से दुआ निकली कि माँ उस पर रहम खा ले। मायदा ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। वो खिज़र से शादी से इनकार कर रही थी। मैंने थप्पड़ मारा है तो मुझे झंझोड़ कर बाथरूम में घुस गई। यही समझ दें कि उसने मुझे बराबर का पीटा है। मैं उसे पीटना चाहती हूँ, उसे जान से मारना चाहती हूँ वहीद। अंदर मायदा की सांस में सांस आई कि माँ ने पर्दा रख लिया। बाहर वहीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। आंसा, अपनी माँ को पकड़ कर बिठाओ, पानी पिलाओ। फिर वह दरवाजे के पास आकर बोले, मायदा दरवाज़ा खोलो। ये मम्मी डैडी चौंचले मेरे घर नहीं चलने वाले। तुम्हारी सहेलियों के वालिदैन कमज़ोर होंगे जिन्हें औलाद के बंद दरवाजे खुलवाने नहीं आते। मुझे दरवाज़ा खोलना भी आता है और तोड़ना भी। फ़ौरन बाहर निकलो और माँ से माफ़ी मांगो। बाप की आवाज़ में कतियत ही ऐसी थी कि उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं तुमसे सख्त मायूस हूँ। तुम्हारी जगह लड़का खड़ा होता ना यहाँ अगर, तो बोटियाँ करके चिल कौवों को खिला देता। माँ पर हाथ उठाने वाली औलाद से मुझे नफ़रत है। सॉरी पापा। पापा ना कहना, और ना ही भूख हड़ताल करना, ना दरवाजे बंद करना, वरना मेरी दी गई भूख और बंद किए गए दरवाजे तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। वो उजड़े बिखरे कमरे में सूजे गाल के साथ अकेली खड़ी रह गई। रात को हाजा ने उसका टूटा फ़ोन अपने कब्जे में लिया और अपने फ़ोन से उसे बाबर का नंबर मिला कर दिया। करो बात, उसे कहो अपने बाप का है तो सुबह खिजर की बजाय अपने नाम का शुगन तुम्हारे लिए भिजवाए। बाबर ने तीसरी बार फ़ोन उठाया तो आगे से मायदा की आवाज़ सुनकर बेइख्तियार इंग्लिश में उसे पिक कह गया। हाजरा खामोश मगर तंजिया नज़रों से देखती रही। नहीं करनी मुझे शादी वादी, तुम्हारी नहुसत मेरा वीज़ा रिजेक्ट करा के छोड़ेगी। सबके पासपोर्ट स्टैंप हो गए हैं, मेरा काम अटा पड़ा है, ऊपर से तुमने जान खा रखी है। ये कहकर साथ ही उसने कॉल काट दी। ज़रा सी भी गैरत है तो शर्म से डूब मरो मायदा। वो सारी रात मायदा ने भूखे प्यासे आंखों में काट दी। सुबह तक नज़ला और खांसी उसे अपनी लपेट में ले चुके थे।